Karam Karbi Ngorat, Nalitum Tek Ponongji, Lanili background bang, project, Athenili green screen and edit, Lapente, Kenya take a lesson on Nili Hemawe, Nili Dak, Jenkasido, Nini Dolo, non Puda Daxidolang. Once me, Apolong to Sinanitum Pen is on Sonia Lam Chethan Bansi, Nili Bangso video Selampono, Bangso video long itum Chethan Ponang, Assam Legislative Assembly along, Hurchodut Aphuthak, Lapente, Lok Sabha long, Rahul Gandhi Pan, Lam kaningje apor pipedet. La solam semik eklang penduk la silabang so Sonia Aputhak itum Chethanam na nali tum arjulong pun thailo deputy speaker numol mumin alang nipan Kachetheng Aputhak bon sebe kon tong ahok ne ahok ne ilitum pudek the a videos name a video footage sitame laan klar dak de Kachetheng lahai ke ilitum chichar si bon same a video footage sitame viral lo people lo bang solam ke eklang ko so se eklang la Chethanam na yotum rupjuti kurmi alang li BJP MLA lo assembly along la opposition party MLA satum aphan ninje tam ninje pru di mate aning pakang ni alam sami ninje de lo opposition party atu mapanarang li ninje ge la sono mic nang thing pirai rai ji pula bang solam sami ka ninje pondo lapende alang li jakong sami thurham hadak alang li karjab dimpen alang li ki thur lo Kachetheng nam pulo bon sami akaprek malang li ban khangnung chek la bang so video sami nani tum thek monong ji Rupjuti kurmi a behavior mate la bangso a ot adur alang lipan Kachetheng longpen Congress atum sitame alang litum protest lo alang litum aprangsi alang litum ninje lo je lason ke chokche house long ke lason ke chokche pusi ninje lo bon same thangna a result of that joni alang litum same protest na koklo assembly along mat kedam tang 25 March ani alam lo alang litum mangso sit in protest ke dopon ke la speaker chamber thingno masi matela office thingno masi alang litum dopon lo labena phi alam ki klang thu bangela son lo alang litum hadak assembly along alam ki klang thu bangela son lo matela BJP etum Congress etum phan akoi pigela lo Congress MLA Nurul Huda alang li deputy speaker numol mumin phan Kachetheng ko labende labang so kang doi ingdoi fit ajoine alang li aris ame amek do aklo polo mumin alang li ri amek do aga joine hadak pharmacy do adum assembly along pharmacy do hadak si alang ni dam si alang ni bandage dam nang kok lop lo lapet alang ni ris tame alang ni chipaklang a video same do alang ni pan Kachetheng lake numol mumin alang li hadak assembly house long ki chiludam ji hulsi alang ni pan towar long ton kok pusi pulo labang so kiluji a towar long si ton kok si alang ni pan Kachetheng pusi pulo mumin alang ni kaningje ke lason lo nili pan na Kachetheng lake terrorist adum na Kachetheng son lo pusalang ni ningje pon bon same ko no ahok ne alang ni pan terrorist son no Kachetheng binong lo ne mate tara pucing doi palak paluk mat ko son ne accidentally alang li chiro ak lo ne ko son no ne labang so lamang chini ne de lo bon same non alamang ge pathe pon ulo labende chief minister Himanta Biswa Sharma alang li kaning je ge la son lo mumin nili pan whatsapp nang lo alang li ke ada pharmacy long sido alang li hadak si chilang nang kok lo pusi ning je lo asi labang so incident lason ke phunang kok lake chokchi piglo pusalang ni hin pening je pon lo labende police investigation do vek ning je pusi ning je pam bon same congress tumbang ning je pon lake police investigation ke do deta chok athe lake assembly premise madela assembly a compound nong sila bang so alam ki do pot la methangang bong le tingwai chingsaira pachunang pulo methang bong le investigation nang pulo madela methangang bong le labang so problem ma ke solve nang pulo lapente pu Congress MLA Nurul Huda lang ni kaning je pon ke sono nili ke etag long nili ke Kachetheng long le pusalang ni kaning je pon na se komat tong ahok ne labang salamang ke putik se lo Himanta Biswa Sharma madela BJP tum kaning je ke la son lo mumin phan Kachetheng lage tribal phan Kachetheng ateng lo athe alang li ke tribal leader pusi ning je pon lo labena tribal leader phan Kachetheng lage isi serious issue do kok thek mate isi akisung do kok thek pusi Himanta Biswa Sharma same ning je pon lo Kijutsi mumin alang li hadak Dispur police station alang li hadak lamhoi pidam lo lason taksi Lok Sabha long alam same puthot ke klang pon thudo athe Rahul Gandhi alang li media thing no kaning jege lason lo hadak house along matela parliament house along Om Birla alang li phan lam kaning je apor pipedet titi abang so alam India long same viral de lo Rahul Gandhi alang li ningje lo nili request pig lo lam kaning je phanili request pig lo bon same la Om Birla bang alang li thur report dam ju titi pusalang li same ningje pon alang ni ningje pono demokrasi along ke lason ke chokche la pendela parliament ar lo lason ke claim ke lage demokrasi aron dam de pin lo busi ningje pono demokrasi a sarkar pulo tangte
opposition party itu man sampai lam kaningje apor nang pinangji buse Rahul Gandhi ningje lo lapan alang di kaningji ji lake non kebang jilang mahakum mela Aputhak selang di ningje ji pulo lapan hola unemployment wareng awar sai kisung Aputhak selang di ningje ji pulo bon sampai niliphan apor nang pipedet buse Rahul Gandhi sampai ningje pon Tetum jong silang dampa melo pulutang te dak Karbi long stame son dodo demokrasi aron stame ahupen pavirdet asonang naktiti Itum isyang tong mate itum stame protest lo pulutang te ada ke ahut penghut ke kopilop polis army si nang toji lalu pelutang de demokrasi same pabo son made ilitum a voice made ratum asyang tong same berthi person de konkreti non hada kiklang same lason lo alama ke a hok ne hok bol same Rahul Gandhi kaningji ke lason lo je demokrasi a government along ke lason sede nangji Parliament House long ilitum alam official party tum kaningji alam nang berthi lake chokchi nang berthi bane lam paningje long ledet kuba mon samay Om Birla alang ni kupil kaningje ke Rahul Gandhi Lapente la opposition party etum parliament na long a rules follow na hilang alang ni ningje pono je parliament arlo opposition party etum aron atang follow le pusin ningje pono Om Birla ningje pon thulo dak parliament along ke apu penasupi dokok thai mate apai penasupi dokok thai mate penanso dokok thai mon samay kaddo kawesi dame dake a rules follow nang jiplo 349 aron atang ben si dake follow nang ji pusipulo nona question dokok lo ili bang bong je Rahul Gandhi Lapente la opposition party etum ando alang ditum ada house long ateng mate la rules ateng alang ditum follow le det ba ini tum jong sigedam tang a video lang lo protang te mate kedam tang alam jong silang lo protang te isi ini ke follow le det ason ke do bon samay follow lipin ke kali nang tum ning do thai ji ada parliament along mate la house along Rahul Gandhi alang di foto semai ki paklang bandu hala suhur Om Birla semai ningjelo je house long ke lasun poster wan long li pulo bon semai Rahul Gandhi pulo lagi poster kali lagi foto chot pu labang solam Kachetheng semai do apane do thulang Rahul Gandhi ke ningje lagi kedam tangalam lo niliphan mic nang off check pula bang solam semai ke ningje pondo Rahul Gandhi bon semai hapun aj ke Rahul Gandhi pange 52 minutes lam ke ningje PLO pusi Om Birla bang ke ningje lo bon sampai Rahul Gandhi bangke mic na off check pusi kaningje lahai kado kawe pensila Om Birla bangke aningang samsi dokok tathek Rahul Gandhi phan matela opposition party tum phan bangke labente Om Birla Rahul Gandhi phan aningang samsi alam ison do thulang Rahul Gandhi ban ningje lo je Om Birla Narendra Modi matela prime minister phan kadom ke chipi hut ke apu se me patong di bon sampai nili phan Rahul Gandhi bang ningje lo bon sampai nili phan kadom nang chipi ke jotek ula bang salam kaningje system do when Modi ji went and shook your hand and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. Asil hai kado kawe alam ben Om Birla bang samay aningkang samsi dokok tathek. Nalitum Rahul Gandhi kaningje Aputhak nalitum langtha alang di kaningje pon je niliphan apor nang pipedet house along apor nang pipedet pula bang so kaningje Aputhak nalitum lang poniktha. I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दी और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला unsubstantiated और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए आपने मेरे बारे में कुछ बोला है घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया कोई जरूरत नहीं थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता ठीक है तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते बोलने दीजिए मैंने कुछ नहीं किया है मैं बिल्कुल शांति से बैठा था मैंने एक शब्द नहीं बोला ठीक है और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया मैंने कुछ नहीं बोला आपको क्या स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ मुझे इंटरप्ट मत कीजिए तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था नहीं बोलने दिया विपक्ष की मेन पार्टी है मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है nasili tum thekpon dong lo politics salong ke
alang itum opposition party itu mapan konat si kecok cema lason si kiri lok opposition party botang de Congress tu mangke hala BJP itu mapan kupi si kecok cema pun lalok si kelang po lason dak hala BJP itu stami Congress itu konat si kecok cema lalok si kelang po lapente lambang alang itu papat pik cici caca issue cici caca alam pen sami alang itu pati pon ODT san stami dodo lapente Karbi long berita bang na itu kosono mata na itu comment speak tha isi kisum kung apor asong si dekolo ate punat BJP itu mangke longli ki PG pansia ning hang alang itum kaningje ke lason lo Karbi long sami unemployment do piglo labang so joini si high development sami wan angkok lo lapende high development ke wan lage boreng abar sai madela non uv kimi itum ban youtube man lo charlie ido itum ban alang itum ban boreng abar sai ki PG phan no ko labang so lam sami kaningje pundo bon sami lapunat APHLC na itum lang lo protang te alang itum longli ki PG ubang ke alang itum make ning hang hepin amasi Karbi long sami la hinia party APHLC pen BJP temange kalang lo Chethan namde bang ke thepik boreng abar sai PG phan ke nilihi bang matha ating pulutang te kapre abar sai claim pon me edum longli pek pipedet pen sami la council atmalang itum kapre abar sai sami tawar pon me non ke lason pinalo Karbi anglong along lijong si pekpi pulutang te boreng abar sa bi lason ang naglo lalu pulutang de itum chilang nampa milu pulutang te itum Karbi anglong ke lake si weakness ang tek si tek pon long rong lo weakness made jakong ke bob si tek pon long rong lo Wan le bang so video long itum Chethan nam chontak puthot ke bang jila ni itum Chethan pon na do me thak me kardong